Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita berpunah di spot dekat perumahan guys. Balik guys. Hah? Jatuh. Ambil poin dulu guys. Satu poin satu guys, ambil guys. Poin satu tadi guys, coklat. Kita coba cari dulu guys, oke? Poin satu, balik. Jatuh, tersangkut guys. Di atas, tersangkut no. Iya. Tersangkut guys. Channelnya Seni Perawarun guys. Ini pesantren ini. Sini mereka guys. Poin satu, alhamdulillah. Ada lagi poin. Poin lagi satu guys.
sangkut. Cari posisi enak. Hah? Oke. Satu. Sudah, no? Sudah? Itu saya mau. Astaga. Jangan. Satu, dua. Guys. Poin guys. Tadi kita tunjukin guys. Banyak guys. Satu guys. Oke. Guys. Jatuh. Poin satu guys. Ekor guys. Mana satunya? Satu yang kelihatan. Agar yang kelihatan. Kau. Satu, dua. Jatuh guys. Sana guys. Alhamdulillah. Poin satu guys. Poin sementara guys.